नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आजिर भिडियोटी बहुत ज्ञानवर्धक अटे। एही भिडियो को शेष पर्यंत निहाती देखंतु। आज मु आपण मानकु रथयात्रा संपर्क रे कहिबी। रथयात्रा दिन 5टी एमिति वृक्ष अछि जहांक उपरे जल अर्पण करिबा द्वारा व्यक्ति केबे भी गरीबर सामना करि न थाए। एही 5टी वृक्ष को पंचदेव कहा जाई थाए। जदि एही पंचवृक्ष रे कौनसी व्यक्ति जदि रथयात्रा दिन जल अर्पण करिदिए तो एमिति व्यक्ति को समस्त सुख सुविधा प्राप्त होइथाए। मरिबा परे आपणको मोक्ष मध्य प्राप्त होइथाए। सांग माने रथयात्रा को आमर हिंदू धर्म रे काहींकी एते महत्व दिया जाई थाए। एहार महात्म्य हिंदू धर्म रे कौन पाई एते बेसी होइथाए। हिंदू धर्म रे कौन पाई रथयात्रा एते प्रसिद्ध अटे। कारण एही रथयात्रा दिन प्रभु जगन्नाथ तांकर बड़ भाई बलभद्र एवं भौणी सुभद्रांक सहित रथरे बसी एही दिन लक्ष लक्ष भक्त मानक सह तांक माउसींक घरकू गुंडीचा मंदिर यात्रा करिथांती। आउ मध्य एही दिन अनेक शुभयोग गुड़िक गठित होइथाए। आउ जदि एही दिन आपण किछि उपाय करिथांती शुभ कार्य करिथांती सेथिरे आपणकू सफलता निश्चय मिलिथाए। तो एबे आसंतु जानिबा रथयात्रा दिन कौन एमिति 5टी वृक्ष अछि। एमितिरे तो आपणकू 7टी वृक्ष विषय मु कहिबी, किंतु एथि मध्यरु आपण एही 5टी वृक्ष रे निश्चय जल अर्पण करिबा दरकार। सबुठारु प्रथम वृक्ष हेउछि आंब गछ। आंब गछ मूलरे जल निश्चय देबा उचित। आंब गछ तले जल कौन पाई देबा दरकार एहार पछरे मध्य पौराणिक कथा अछि। सांग माने आंब गछ को पुत्र माना जाई थाए एवं जेउ व्यक्ति एही रथयात्रा दिन आंब गछ मूलरे जल अर्पण करंती तो आंब गछ को धर्मपुत्र कहा जाई थाए। एहा द्वारा आपणकर पारिवारिक कष्ट दूर होइथाए। जहार परिवार रे समस्या आसुअछि धनर अभाव रहुअछि ताहा आपणकर दूर होइथाए। द्वितीय वृक्षटी हेउछि बरगछ। बरगछ मूलरे जदि आपण एही रथयात्रा दिन जल देउछंती तो भगवान जगन्नाथ आपणक उपरे सर्वदा प्रसन्न रहिबे एवं जहांक उपरे भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होई जांती एमिति व्यक्तिंकर जीवन रे कौनसी भी जिनिसर अभाव होई न थाए। एमिति व्यक्तिंकु दुनियार समस्त सुख प्राप्ति होई थाए। जदि आपण माने मध्य चाहुचंती कि आपणकु समस्त सुख सुविधा प्राप्त हेउ तो आपण रथयात्रा दिन बरगछ मूलरे निश्चय आपण जल अर्पण करंतु। बरगछरे ब्रह्मदेवंकर वास होइथाए। जहार विवाहरे विलंब हेउअछि वैवाहिक जीवन रे कष्ट आसुअछि एमिति व्यक्ति माने एही दिन बरगछ मूलरे जल निश्चय अर्पण करंतु। तृतीय वृक्षटी हेउछि ओस्त गछ। जदि आपण चाहुचंती कि माता लक्ष्मी सर्वदा आपणकर घरे वास करंतु आपणकर घरे केबे भी धनर कमी न हेउ एवं आपणकर धन सर्वदा बढ़ी चालू आपणकर घरे धनर केबे भी कमी न हेउ तो आपण रथयात्रा दिन ओस्त गछ मूलरे जल अर्पण करंतु। काहींकि ना रथयात्रा दिन माँ लक्ष्मी एवं भगवान जगन्नाथ ओस्त गछरे वास करिथांती जाग्रत अवस्थारे थांती एवं रथयात्रा दिन माता लक्ष्मी समस्तंकर द्वार को आसीथांती। सेथिपाई आपण आपणकर घरर मुख्य द्वार को खोलिकी निश्चय रखिबे माता लक्ष्मींकर आगमन पाई। तो ओस्त गछ मूलरे जल अर्पण करिबा द्वारा धन दौलत मान सम्मान प्राप्ति होइथाए। चतुर्थ गछ हेउछि अँला गछ।
ଯଦି ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଉ, ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରି ନ ପାରନ୍ତୁ, ତ ଅଁଳା ଗଛର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଅଁଳା ଗଛର ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଶମୀ ବୃକ୍ଷ। ଶମୀ ଗଛକୁ ସାକ୍ଷାତ ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଶନିଦେବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବେଲଗଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବେଲଗଛକୁ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଶମୀ କିମ୍ବା ବେଲଗଛର ମୂଳରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଆପଣ ଜଳ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ତ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଶମୀ ଗଛ କିମ୍ବା ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ହେଉଛି ଅରଖ ଗଛ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରୋଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏହି ଦିନ ଅରଖ ଗଛର ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅରଖ ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ, ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ରୋଗକୁ ହରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏହାପରେ ହେଉଛି ଦୁଦୁରା ଗଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦୁଦୁରା ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଦୁଦୁରା ଗଛର ମୂଳରେ ସାକ୍ଷାତ କାଳଭୈରବଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରି ଦୁଦୁରା ଗଛର ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ରହିନଥାଏ ଏବଂ ଯାହାର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଅଛି, ଶନିଙ୍କ ପୀଡ଼ା ଚାଲୁଅଛି, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏହି ଦିନ ଦୁଦୁରା ଗଛର ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପାରୁ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଶନିଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେଉ, ତ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଦିନ ଦୁଦୁରା ଗଛର ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଏହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଦୁରା ଗଛର ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯଦି ଧନର ଅଭାବ ରହିଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ 7ଟି ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ କହିଲୁ। ଏହି 7ଟି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ 5ଟି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଜଳ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରାଣର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଛରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ କହିଲୁ। ଆମ୍ବ ଗଛ, ବରଗଛ, ଓସ୍ତ ଗଛ, ଅଁଳା ଗଛ, ଶମୀ ଗଛ, ବେଲଗଛ, ଅରଖ ଗଛ ଏବଂ କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛ। ତ ଏହି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କରେ ଜଳ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।